Guys, yan na po yung ating lutong munggo sa tanghalian. Yan guys, oh. Sarap guys. Oh. Yan yung pork niya guys, nasa wok. Pero yung chicharon talaga. Yan. Kapag ako magmunggo kasi guys, may baboy na yan, may chicharon pa. Para lalong sumarap guys. O yan guys, yung ating munggo sa tanghalian. Tikman na natin guys. Wow. Wala na talagang sasarap guys sa gulay. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood po sa aking videos. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Yan na guys, yung ating munggo sa tanghalian. Yummy. Okay guys. Santok na tayo guys. Hello guys. Yan na guys. Yan na yung ating munggo guys. Yan o. Yummy guys oh. Wow. Kain na po tayo. Yan na guys, kain na po tayo. Kain na tayo. Yan, kain tayo. Yan na guys, yung ating munggo. Thank you for watching. Kain na tayo guys.